Hello, great day. Nandito tayo ngayon sa Cebu. Kanina kasi umuulan, kaya ngayon lang ako nakalabas. Medyo makulimlim na, so baka mahirapan ako maghanap ng tatanungan ko about AI. For me, AI is helpful kay makatabang siya sa mga students nga kanang need og kanang research sa mga works. Matabang siya like kanang sa mga trabaho nimo, pwede ka magpatabang ni AI para kuan kanang makakuha kag idea sa yaha. Familiar ba ka ng artificial intelligence? Or nakadungog na ka na? Oh, nakadungog. Unsa man na para nimo ng or AI, unsa man na para nimo? Pero nakadungog ko, wamo ko pa sa panahon na lang, man ako, pala na ko tagda ba. Oh, wala nimo tapos nakadungog ka. Pero gagamit kag cellphone, di ba, technology ana? Di, ang akong asawa namas akong asawa ang cellphone. Oo. Wala kay na kanang anything na naibawa na ng AI wa ka na iba. Wamo ko na bawaan na. Ikaw sir, sa imong trabaho o sa imong edad, open ba ka ana nga technology? Okay ra o okay ra man sa man imong panglantaw? Okay ra man siguro na. Kung naay makatudlo. Kung naay makatudlo. So I think mga kasagaran sa ngani nga trabaho, I think importante po nga naay makatudlo. Kay naa na may technology nga kakwintag kita. Di ba makabalo ka pila pa stock. Kisa nga imong gamiton ra imong panguna-una, imong utok na usahay makalimot ka. So I think maura to no. Siguro kung naay makatudlo sa atong tanan unsa makatabang. Makatabang. Oo. Maura to. Okay, na may kalibutan jud ana. Okay ra. At least nakahibalo pug ko nga kinahanglan siya sa kasagaran. Kung naay makatudlo. So sige kuya, maura to akong pangutana. Salamat. Ako'y pangutana. Unsa imong nahibawan about AI or artificial intelligence or kung nakadungog na ka ana? Ang naibawa na kay siya advanced technology. Technology siya. Unsa pa man imong naibawan? Unsa man iyang mabuhat? Mabuhat, dagan siyang mabuhat pareha ng pag-search sa mga assignment or mga info nga imong ganan maibawan. Ikaw nakagamit na baka ana? Magamit pero kuan ra siya lang kaning sa ChatGPT kung maghimog mga assignment. Estudyante pa ka? Makatabang siya. Makatabang. Kanang sa imong trabaho, makatabang siya dili? Sa akong trabaho, O kanang kini? makatabang man kung gamitan ako online selling. Kung magamit siya. Ang point is magamit siya. Kanang mga kanang ubang vendor diri mga senior na tiguang na tanaw nimo makatabang sa ilang AI dito. Makatabang kung kabaw sila nga unsaon paggamit. Pero murag wala man kaayo dili kay sila okay. Dili kay wala kay dili mo kay sila kanang murag di kay sila tigamit og mga pareha ng cellphone ko. Unless nga na makatudlo. Ana kung naitudlo na. So ikaw unsa man imong mensahe sa pares nimo nga estudyante pero katrabaho po. Ikaw naman kay idea sa AI. Basig makahatag kag tips sa uban ba? Ang marta na kay unless kung nadyo mo guide nila or willing sa sila makatod, makaibaw ra sa sila unsay pag-aansay. Sige. Salamat. Salamat po. At yan ang ilan sa mga nakausap ko sa Cebu. Ako si Mac, the voice of magic, at kita-kits tayo sa AI on the road.